हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मु तुमरो टुकुना सार आज आम इंग्लिश रो गोटे मेन टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक विषय रे पढ़िबा जार ना होची पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट ऑफ ए सेंटेंस तार अर्थ कोन पिले ना गोटे वाक्यर रो किछि किछि अंश अछि जेमति कि हमर गोटे मनुष्य शरीर जेमति कि बॉडी शरीर किछि पार्ट थाए जेमति कि मुंड आखि कान नाक एमती सब जमी थाए ठीक से भाई इंग्लिश ग्रामर रे सेंटेंस बा वाक्यर एमती किछि पार्ट पार्ट थाए। ठीक अच्छे किछि पार्ट रही आम से पार्ट विषय आज आम शिखा। ठीक अच्छे प्राय पिला मनकर यही पार्ट ऑफ सेंटेंस रो डाउट थाए मु आशा करुच्ची यही क्लास टी देखला परे आपण मनकर कौन भी डाउट रहबो नाही। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु ताहले आपण माने भल भाव में बुझीपारे। जो मैंने मो चैनल नुआ आसो दयापूर्वक मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं निजर सांगसाथी मान को शेयर करने को भूलु नहीं कारण शेयर करा द्वारा से यार लाभ उठाई पारे। चलतु आम काल विलंब न करी भिडियोटी को आम स्टार्ट करवा। देखंतु पिला आम डिटेल भाव में बुझा। ठीक अच्छे पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ठीक अच्छे देख पिले गोटे वाक्य गठन करिया जदि वाक्य गठन करुचे आम वाक्य गठन विभिन्न प्रकार पार्ट सब अच्छी ना नहीं सब्जेक्ट अच्छी प्रेडिकेट अच्छी भर्ब अच्छी होइजे ना नहीं। तेणु आज आम पार्ट ऑफ ए सेंटेंस शिखा। प्रथम आम जाना वाक्य कौन व्हाट इज द सेंटेंस। ठीक अच्छे जदि आम इंग्लिश रे कहवा व्हेन ए फ्यू वर्ड्स आर कम्बाइंड टू गिव ए कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तार अर्थ कौन आम पूर्वर मध्य उड़िया ग्रामर पढ़ीलु जे वाक्य क्या कहुए वाक्य आम ताकू कहवा केते गुड़िए पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू आम वाक्य बोली कही थाउ। केते गुड़िए पद पद माने कौन पिले इंग्लिश रे पद को कौन कहुए वार्ड। ठीक अच्छे वार्ड बोली कहुए हाँ ना नहीं केते गुड़िए पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको आम वाक्य कहवा। मन भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश पाउथबो नहिले आम वाक्य कहि परिबा नाही। जेमति कि गोटे उदाहरण दूची मु गोटे आंब एटा पूर्ण रूपे प्रकाश पाउछ कि प्रकाश पाउनी। आम जदि कहबा मु गोटे आंब खाउची राम गोटिए भल पिला गोटिए राम भल एटा कौन सेंटेंस कौन भल लगुच शुणापी आमको भल लगुनि हाँ ना नहीं। तेणु या सेंटेंस कहीपरानी तेणु तो कहुई वाक्य ताकू कहुए जितेबले कि पद गुड़िक मिलित हम एवं मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश पाइब ताहले ही आम कहीपर सेंटेंस बा वाक्य बोली कहीपर। तेणु देख पिले मुझे आपंपाई नोट्स तुम्हें लिखिपर एटा केते गुड़िए पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू आम वाक्य कहिबा। कौन कहिबा पिले वाक्य बोली आम कहिबा। ठीक अच्छे व्हेन ए फ्यू वर्ड्स आर कम्बाइंड टू गिव ए कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। चलतु आम एग्जांपल माध्यम बुझा। देख मु एग्जांपल नहीं जाइए पिले आपण मान बुझापी। देख मु भात खाऊ अच्छी मु भात खाऊ अच्छी देख एटा पूरा कंप्लीट भाव आमको बुझा पड़ी मु भात खाऊ अच्छी राम भात खाऊ अच्छी हाँ राम भात खाऊँ बोले आम कौन आमको शुणापी भल लगुच और कंप्लीट सेंटेंस हो पारुची। तेणु देख पिले ये मु भात खाऊ अच्छी एटा गोटे पद बा वर्ड्स बुझीपार पिला माने मु भात खाऊ अच्छी एठारे मु गोटे पद भात गोटे पद और खाऊ अच्छी गोटे पद मु कौन कही ना केते गुड़िए पद मिलित होई देख मु भात खाऊ अच्छी मिसिकी गोटे संपूर्ण रूप सेंटेंस तैयारी कले। तेणु यह आम गोटे वाक्य बोली कहवा है भात खाऊ अच्छी मु एटा गोटे पद बा वर्ड्स। ठीक अच्छे मु आउ गोटे एग्जांपल नहीं जाइए पिले आपण मान देखंतु
ରାମ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଲାଗୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ। ରାମ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ହେଲା। ରାମ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପଦ, କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ପଦ, ପିଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାର ସବୁ ଗୋଟେ ପଦ ବା ଇଂଲିଶ ତାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କ'ଣ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେଇନଥିବ, ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଖାଉଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି ମାନେ କିଛି କ'ଣ ଆଶା ରହିଯାଉଛି ଏଠି। ମୁଁ ଖାଉଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି, ଆମେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି। କି ରାମ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ରାମ କ'ଣ ପିଉଛି ନା କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜାଣିଦେଲୁ ଯେ ରାମ କ'ଣ ପିଉଛି ନା କ୍ଷୀର ପିଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛି, ଆମର ଏଠି ଅଧାରେ ରହିଗଲା, ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେ ପଢ଼ୁଛି, ହି ଇଜ୍ ରିଡ଼ିଂ, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଲୁନୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ରାମ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଲାଗୁନି, ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିବା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କହିପାରିବା ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିକଜ୍, କାହିଁକି ସେମାନେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, କାରଣ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ କନଭେ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେ ପଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିଲାନି, ଆମେ କହିପାରୁନେ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ କହିଲୁ ଯେ ହଁ ସେ ରାମାୟଣ, ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ରାମାୟଣ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆମେ ପୁରା କନଫର୍ମ କହିପାରିଲୁ ତା ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, କର୍ତ୍ତାଟି କ'ଣ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇପାରିବା ଯେ ରାମ ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଅଧାରେ ରହିଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ସାଧାରଣତଃ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଏକ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଦୁଇ ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ହେଉଛି ବିଧେୟ। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ବା ବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା କ'ଣ ହେଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସିଏ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। ବାକ୍ୟରେ ଯିଏକି ମେନ୍ ଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ ହେଲା, ସିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ଯେମିତିକି ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉ ଯେମିତି ବାପା, ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯିଏକି ମେନ୍, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ କର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ କହୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଧେୟ। କ'ଣ କହୁଛୁ ପିଲେ, ବିଧେୟ। ସବଜେକ୍ଟକୁ କହୁଛୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ କହୁଛୁ ଆମେ ବିଧେୟ। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପିଲେ, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ପିଲେ, ରାମ ଖାଉଅଛି, ରାମ ଇଜ୍ ଇଟିଂ, ରାମ ଇଜ୍ ଇଟିଂ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ରାମ ଖାଉଅଛି, ରାମ ଇଜ୍ ଇଟିଂ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ବା କର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖ ରାମ ଖାଉଅଛି, କିଏ ଖାଉଅଛି, ରାମ ଖାଉଅଛି। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ହେଉଛି ନା ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ରାମ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ କର୍ତ୍ତା, ରାମ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ପରେ ବାକି ତକ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ବା ବିଧେୟ। ସାଧାରଣତଃ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ପରେ କ'ଣ ଭର୍ବ ଥାଏ, ଭର୍ବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ମନେ ରଖିଥା ପିଲେ,
प्रथमटा हूँ सब्जेक्ट आ बाकी तक जी सब रही है प्रेडिकेट बा विधेय। ठीक अच्छे तुम परीक्षार मध्य पड़ जाऊँगी जे फाइंड आउट कर कौटा सब्जेक्ट कौटा प्रेडिकेट है मार्क कर बोली पड़े। तेणु जाना दरकार आम जे सब्जेक्ट पर पूरे बाकी तक जहाँ सब रहिले से सब प्रेडिकेट। साधारणतः भर्ब एवं भर्ब पर जो मैंने सब रही था से होती प्रेडिकेट। ठीक अच्छे देख आउ गोटे एग्जांपल नहीं जाइए मु फुटबॉल खेलुअछि देखंतु मु फुटबॉल खेलुअछि आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक अच्छे किए फुटबॉल खेलुअछि ना मु तेणु एठे मु हूँ सब्जेक्ट आउ जिते सब रहिले आम प्लेइंग फुटबॉल यह हूँ प्रेडिकेट। ठीक अच्छे सब्जेक्ट प्रेडिकेट केमती बाछि पारिबो पिले बुझिपारछ ना नहीं। आउ गोटे एग्जांपल नहीं जाइए देखंतु ही गोज टू द स्कूल एवरीडे है ही हूँ सब्जेक्ट आ बाकी तक जिते रही सब प्रेडिकेट। ठीक अच्छे आउ गोटे एग्जांपल नहीं जाइए मनीषा लिव्स इन ए बिग हाउस कौन नहीं एग्जांपल मनीषा लिव्स इन ए बिग हाउस मनीषा गोटे बड़ घरे रोचे। ठीक अच्छे देख मनीषा एठे किए रोचे ना मनीषा रोचे तेणु क्या द्वारा हो मनीषा थिबा जोगु ही से बड़ घरे रहिबा कार्य होउची तेणु मेन किए अच्छी इटे ना मनीषा तेणु जी जहाँ द्वारा कार्य होउची सी होउची सब्जेक्ट आ बाकी तक जिते रहिले पिले सब सब प्रेडिकेट बा विधेय बोली कह जाए। ठीक अच्छे मुझे लिखी देछि सब्जेक्ट विषय है तुम जानापी तुमको सुविधा हम मन रखापी देख पिले लिखी देछि सब्जेक्ट नहीं कि सेंटेंस जहाँ विषय कह जाई थाए सी होउची सब्जेक्ट आउ सब्जेक्ट कौन हम एनिमल हो पारे गोटे पर्सन हो पारे आ गोटे वस्तु मध्य हो पारे। ठीक अच्छे मु दुईटा एग्जांपल नहीं जाइए देख द मून इज ग्लोइंग ब्राइटली। ठीक अच्छे द मून हूँ सब्जेक्ट इज ग्लोइंग ब्राइटली हूँ प्रेडिकेट। द मंकी एट बानाना टिके पूर्व कहते ना से एनिमल हो पार बोली तेणु द मंकी एट बानाना माकड़ी कौन खाइला ना कदली खाइला द मंकी हूँ ये सब्जेक्ट आउ एट बानाना हूँ यार प्रेडिकेट। आशा करुँच पे भिडियो को भल लगी जदि भिडियो को भल लगी थाए लाइक करो कमेंट करो एवं निज सांग साथी मानक शेयर करने को भूलु नहीं। आज विदाय दियो रोची नमस्कार।